Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. End time prophecy. News, everybody. Da 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 da. Here's the news. Aquí están las noticias. The first news story comes from the land of Israel. Y la primera historia viene desde Israel. The first news story is Y esa primera historia es la siguiente. they're never going to divide Jerusalem again. Nunca van a dividir a Jerusalén otra vez. They passed a bill this week in the Knesset Y han pasado una ley en el Knesset en esta semana, making it nearly impossible to divide Jerusalem. haciendo muy imposible dividir Jerusalén de Now, nuevo. why do I say nearly impossible? ¿Y por qué digo ni siquiera cerca para Because you're going to dividir? need 2/3 majority to do it. Porque vas a necesitar 2/3 mayoría para You dividir. can't get 2/3 of Jew to agree on anything. Y no puedes obtener este 2/3 en un acuerdo nunca. You ask about matzo ball soup, nobody's going to agree. Y si te piden hacer una sopa de masa, vos nunca lo van a You conseguir. ask about how to make matzah, nobody's going to agree. Si van a decir cómo hacer masa, nadie va a ponerse de acuerdo con So eso. when it comes to Jerusalem, this will never get divided again. Y cuando se trata de estos en Jerusalén, nunca van a dividirlo. So what does that mean? ¿Qué quiere decir esto? That the peace process is now dead. Que el proceso de paz ahora en Jerusalén está muerto. Okay, that's what this means, everybody. Esto es lo que significa esto. So get ready for war, Así que prepárese para la guerra. because the Philistines always want Jerusalem. Porque los filisteos siempre han querido a Jerusalén. So they're never going to have it. Así que nunca lo van a But they're going to obtener. claim it, Pero la van a reclamar. and then war will begin, Entonces la guerra empezará. probably in the spring. Probablemente en esta primavera. Going on to the next news story. En esta otra historia, Jerusalem has always been ours. Jerusalén siempre ha sido nuestra. That is a seal from the governor of Jerusalem. Jerusalem. Ahí hay un sello del gobernador o del gobierno de Jerusalén. They found a seal that is 2,700 years old, Y han encontrado este sello que data de 2700 años de and on the antigüedad. seal it says in Hebrew, Y en hebreo dice la frase en este sello, in the Paleo Hebrew there at the bottom, en el paleo hebreo ahí en la base, en la parte de okay, abajo, it says the governor of Jerusalem, dice gobierno de Jerusalén. showing that, huh? Belonging, well, I'm just saying the governor of Jerusalem. Okay, Amén. Dice pertenece a I thought I missed Jerusalén. something. All right, so that's pretty cool. It's in really good condition. Look at that. Miren la condición de ese sello, es muy buena. You know, imagine if your car was 2,700 years old. Imagínense si su auto es 2700 años de antigüedad. My knees feel like they're 2,700 years old. Y mis Anyway. rodillas se sienten de esa edad. Next news story. Otra historia. All right, here in the first reading of another Knesset bill, Y aquí en la primera lectura del otro Knesset, they're going to execute terrorists. dicen que van a ejecutar terroristas. They're fighting over this one, Ellos están peleando sobre esta ley and it passed by 3 votes. y pasó ya por 3 votos, But now it's got to go to the full Knesset. pero ahora va a tener que ir a todo el Knesset completo. But anybody who murders an Israeli citizen is going to be killed themselves. Pero que a todos los que asesinan en Israel van a ser ejecutados. Let them go meet God Dejen que ellos se reúnan con el Señor and find out that God is Jewish. y que se den cuenta en que Dios es judío. Going on to the next news story of Israel. Otra historia desde Israel. There you see possibly the next president after Donald Trump is done with his 8 years. Ahí puedes ver una posible That's if she's born here. opción para la presidencia. Well, después de Obama Trump. wasn't born here, so. Bueno, de todas formas, Obama no nació aquí tampoco. They're cutting the funding. She told the UN they're cutting the funding to the Palestinians.
Ella le pidió Yay. a las Naciones Unidas de que cortaran los fondos para los palestinos. No more of your tax dollars going to fund terrorists. Y no más de tus tasas yendo al fondo de los terroristas. Going on to the next news story. En la otra historia, Israel was attacked this week by the Philistines. Israel fue atacada otra vez por los filisteos. Rockets came out of the Gaza Strip into Israel. Y estos misiles fueron lanzados desde las franjas de Gaza. So Israel sent a few of their airplanes E Israel mandó algunos de sus aviones and blew up a few of their buildings. y explotó algunos de sus edificios. Okay? So you send a rocket into our country, we send a bomb to yours. Si usted manda un misil a nuestro país, nosotros mandamos una bomba al suyo. My personal thing would be if you send a rocket, we blow up a building. Mi opción personal sería que si tú me tiras un misil, yo You te send 2 exploto todo un rockets, edificio. we blow up a block. Y si me mandas dos misiles, entonces yo te quito todo un bloque. You send 3 rockets, we blow up your city. Y si me tiras 3 misiles, entonces toda una ciudad. te That way elimino. we won't have any more problems with you because you'll be dead. De esa forma no tendríamos más problemas con usted porque estarías muerto. Then you think before lighting that rocket off. Entonces pensarías 2 veces antes de encender ese misil. Because if you just keep telling the child, you're bad, Porque si le sigues diciendo a tus hijos o les repites cada vez que eres malo, that doesn't work. eso realmente no funcionará. You know, how many of our parents told us we were bad? ¿Cuántos de sus padres le dijeron a ustedes que eran malos? Did that work? No. ¿Eso funcionó? No. How many of us received spankings? ¿Cuántos de ustedes recibieron correcciones con Did that golpes? work? ¿Eso funcionó? Yes, it worked a lot better than Sí, you're funcionó. bad. Sí, Stop that. Sí, funcionó más que de mencionar. It's like my neighbor. All they do is keep yelling at their kids, stop that, stop that, stop that. I hear the kid's name in my sleep. Yo hasta escucho el nombre de mi vecino durante que duermo. Siempre lo corrige, pero nunca le da. Su nombre es detente. My name was Trouble as a child. Cuando yo era niño, mi nombre era problema. Going on to the next news story. No anti-Semitism stories this week. No hay noticias antisemíticas en esta semana. Now let's get to the remnants called End Time Prophecy News. Ahora vamos a la noticia arrancado de los The encabezados. first prophecy. La primera profecía es, There's a promise in Genesis 12:3. y hay una promesa en Génesis 12:3. The Lord said, I will bless those that bless Israel and curse them that curse them. El Señor dice que bendeciré a los que bendicen a Israel y maldeciré a aquellos que lo maldicen. Guatemala is raising itself up to be a leader of the nations. Guatemala ha sido levantado para ser líder entre las naciones. The Guatemala ambassador to Israel El embajador en Israel de Guatemala said that they'll help any country that wants their help setting up their embassies in Jerusalem. están pidiendo que todas aquellas personas que Amén. quieren establecer sus embajadas en Jerusalén que lo hagan. Oscar and David are like, yes, my country's going to be blessed. Y es que están celebrando de que su país va a ser bendecido. Okay? You just watch. I want to hear some reports from you guys, from your family in Guatemala, like in a couple of months. I want to see if God changed things in Guatemala. Yo quiero ver que ustedes hagan unos reportes de sus familiares en Guatemala para ver si el Señor ha cambiado en bendición allá en Guatemala. Because then we're going to testify about it here. Porque entonces vamos a dar ese testimonio aquí. Going on to the next news story. En la otra historia. Healing in the leaves or in the roots. Sanación en las hojas o en las raíces. In Revelation 22, verse 2, En Apocalipsis 22:2 it talks about healing medicine in leaves. está hablando de la medicina, sanación en las hojas. And there's also healing medicine in roots of plants. Porque Okay? también hay sanación en las raíces de las plantas. This is a beautiful story. Y esta historia es bien hermosa. There you see this woman who's 67 years old. Ahí puedes ver a esta señora que tiene 67 años. She had blood cancer, Ella tenía cáncer de la sangre. and she was going through chemotherapy, and they couldn't kill it. Y ellos estaban haciendo quimioterapia con ella, pero no pudieron eliminar o matar el cáncer. So she decided, she heard about this all-natural cure. Entonces ella escuchó de esta sanación total de esta opción. Okay, she lives in England, which has universal health care, which stinks. Y ella ella es de Inglaterra y en una universidad que apesta. So she found this Ella tenía un seguro universal de salud que apestaba. okay, she found this cure on the internet. Y ella encontró esta cura en el internet. So she tried it. Y ella lo intentó. She started taking turmeric, Y ella comenzó a tomar este medicamento, se llama turmeric. and she stopped the chemotherapy Y ella detuvo la because you can't do quimioterapia both. porque no puede hacer You las dos you cosas. either choose God O eliges a Dios or you choose worldly medicine. o
eliges la medicina normal. She is natural. now cancer free. Ahora ya ella es Amen. libre de cáncer. Amén. So if you know anybody that has blood cancer, tell them to use turmeric. Así que si conoces a alguien que tiene cáncer en la sangre, puedes decirle que It is extremely high dosage, though. haga turmeric, que son dosis bien fuertes. I'll try to look up the dosage. You got to get these pills. Y voy a investigar sobre estas píldoras para ver. Let's go on to the next news story. The next prophecy, idols. Y esta otra profecía, idolatría. In Deuteronomy 5, verse 7 and 8, the second commandment says Y el segundo mandamiento en Deuteronomio 5:7 that you're dice not to make any idols. que no puedes hacer o debes hacer ningún tipo de ídolo. Going on to the news story, the United Nations has made their second idol. Y las Naciones Unidas ha hecho su segundo ídolo. Remember, they had the woman statue. ¿Recuerdan que ellos tenían la estatua de la mujer? Now they made the lion that goes along with the woman. Ahora ellos han hecho el león para que esté a nivel de la mujer. Okay, it's an Islamic lion. Esto es un león islámico. Okay, so the UN is becoming a branch of Islam, which is very bad. Y las Naciones Unidas se ha hecho una ramificación islámica, que es algo malo. Going on to the next news story, the next prophecy, the mark of the beast. En la otra profecía es sobre la marca de la bestia. This one is moving very rapidly, everybody, so keep your eye on this one. Esta se está moviendo muy rápido, así que mantén tus ojos bien abiertos a It eso. comes from Revelation chapter 13, verse 16. Y viene de Apocalipsis 13:16. In this next news story, there's a security breach in your computer or in your phone right now. Y en esta historia hay un sistema de seguridad, un puente en tu teléfono o en tu computador. Mostly it's in the phones. Ese riesgo es en tu teléfono. If your Probablemente. phone has an Intel Pentium chip in your phone, Si tu teléfono o tu computador tiene un procesador Intel, the hackers can get into your phone. los hackers pueden entrar directamente a tu And I know a teléfono. lot of people use their phone for banking. Y sé que muchas personas que entran a hacer transacciones de banco en su teléfono. They can get your information. Ellos pueden obtener tu información. Now, how are they going to stop that? Ahora, ¿cómo van a detener esto? You're going to have to use a thumb scan or an eye scan Vas a tener que utilizar tu huella digital o tu retina del ojo to unlock your phone. para desbloquear tu teléfono. This is the mark of the beast that's coming, everybody. Esa es la reseña de la marca de la bestia que se acerca. Going on to the next news story. Esta otra historia. John 17, verse 14, Yeshua said you're going to be hated for following him. Y en Juan 17:14, Yeshua dijo que vas a ser odiado por seguirlo a él. Going on to the news story, the first one. Y esta primera historia sobre The él. Mennonite Church of the USA, La iglesia menonita de Estados Unidos they broke off into two parts this week en esta semana se dividió en dos. because they broke off on the area of homosexuality. Ellos se dividieron por el asunto del área por el tema homosexualismo. 179 congregations broke off from the main church Y unas 179 congregaciones se dividieron de una central because the Mennonite Church is going to allow homosexual marriages to be performed in their churches now. porque la iglesia menonita va a aceptar ahora la homosexualidad incluso que ministre. So they're going to be hated for that. Entonces ellos van a ser odiados por eso. Going on to the next news story. Esta otra historia. Everybody get off of Facebook Todos desháganse de su Facebook. because they hate God and they hate Messiah Yeshua. Porque ellos odian a Dios y odian al Mesías Yeshua. If you got to be on social media, go to this news site called Gab, I think it's called. Si quieres estar en un sistema social, una red social, puedes ir a un sistema que se llama Gap. They are not anti-God. Ellos no son anti-Dios. The way we stop Facebook is by leaving Facebook. De la forma que nos deshacemos de Facebook es saliendo de Facebook. They shut down the website Warriors for Christ last week Ellos derribaron la página de internet de Guerreros para Cristo en la semana pasada. because they stood for biblical marriage. Porque ellos son firmes en el matrimonio bíblico. So get off of Facebook. The way you close that organization is you don't use them. Así que deshazte de Facebook. La forma de que tú peleas esto es no utilizándolos. And Twitter, get off of Twitter too. They hate God also there. También deshazte de Twitter. Ellos odian a Dios también. But they allow the Muslims to stay there and say kill the Jews. Pero ellos les permiten a los musulmanes quedarse en sus páginas y decir maten a los judíos. Going on to the next news story.
At the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Isaiah 5, verse 20. A final de los tiempos, los buenos va a ser llamado malo y lo malo bueno. Isaías 5:20. The news story here, En la historia de esta aquí, the organization Black Lives Matter hates the police. en la organización Black Lives Matter, ellos odian a la policía. So the police left the city of Baltimore. Entonces la policía dejó la ciudad de Baltimore. Okay? What happens if the police leave? ¿Qué sucede cuando la policía deja la ciudad? And you got no police officers coming when you call for help. Entonces no hay ningún tipo de policía cuando tú llamas por ayuda. Well, you get 343 murders. Entonces vas a tener unos 343 The muertos. cops might not be perfect people, Las policías, la policía quizá no sean personas perfectas, but without them, it's anarchy. pero sin ellos se hace una anarquía. Okay? Okay, cops are people too. They react to what you give them. También los policías son humanos también y ellos reaccionan a como lo trates. If you act like an idiot, you're going to be treated like an idiot. Si lo tratas como o actúas como idiota, te van a tratar como esto. Yes, sometimes a cop can be having a bad day, Y sí, también los policías pueden tener un día malo. just like you could be having a bad day. Así como usted mismo puede tener un día malo. They are doing a job. Ellos simplemente están haciendo un trabajo. And I've worked in the inner city with the police officers, Y trabajé en los barrios con la policía, like a city like Baltimore. una ciudad parecida a Baltimore. And let's say they work pretty hard. Y vamos a decir que trabajan bien fuerte, bien In duro. your middle America towns, they don't work nearly as hard. Why? Y en medio de las ciudades de Nueva York no trabajan ni siquiera en lo muy avanzado. Because ¿Por there's qué? not as much crime. Porque no hay tantos crímenes. So if you say please and thank you, the cop will respond to that. Así que si dices por favor y gracias, tal vez la policía reaccione a esto. Okay, so the cops left Baltimore, Así que la policía dejó Baltimore. and now in 2017 they had 343 murders. Y en el 2017 tuvieron unos 343 muertos. In Deuteronomy 5, verse 17, the next prophecy, Y la próxima profecía en Deuteronomio 5:17 it says, do not murder. dice, no asesinarás. You want to see a government agency that's murdering people? ¿Quieres ver un agente del gobierno que está asesinando personas? It's called Planned Parenthood. Se llama el plan familiar. They murdered 321,384 babies last year. El año pasado ellos asesinaron unos 321,384 bebés. That's over 250,000 people that could have cured cancer. Eso es más del cuarto de 1 millón de niños o personas que pudieran haber curado el cáncer. That's 321,000 inventors. Ellos son unos 321,000 ingenieros o I'm a inventores. survivor of abortion. Yo soy un How sobreviviente many del other people aborto. here are survivors of abortions? ¿Y cuántas personas aquí son sobrevivientes del aborto? Everybody put your hand up. You're a survivor of an abortion. Ustedes todos sobrevivieron al aborto. No, to be honest with you, my mother wanted to abort me. Y en serio les digo que mi madre quería abortar. But in 19, Pero en los años de it wasn't legal. 1800 era ilegal. My mother said she wanted to get an abortion. These type of things you might want to keep to yourself. Mi madre dijo que quería abortarme, quizás sea una opinión o algo que deberías They reservarte. spent $543 million of our tax dollars. Y ellos han utilizado de nuestros taxes o impuestos unos 543 millones. Let's go on to the next news story. Next prophecy, tickle my ears. 2 Timothy 4:3. Y en 2 Timoteo 4:3, oídos cosquillosos, hazme cosquillas a los oídos. Let's go on to the news story. The Presbyterian Church of the United States, La iglesia presbiteriana de Estados Unidos it's now doing homosexual marriages. ahora ya está haciendo matrimonios homosexuales. Okay? So you have us saying marriage is between one man and one woman, Y nos tienes a nosotros diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. and the Presbyterian Church is saying marriage is between a man, a woman, and a woman. Y los presbiterianos están diciendo que el matrimonio es entre dos hombres y también entre dos Going mujeres. on to the next news story. I believe this is the last one. Sickness. Enfermedad. Remember during a couple of months ago we were talking about Madagascar, ¿Recuerdan hace unos meses quizás hablando de Madagascar? and they had the Black Plague there, Y dijimos que ellos tenían la plaga negra. and it allá. was killing a lot of people, right? Y ellos estaban asesinando a muchas personas. La plaga Now, how negra. do you get the Black Plague? ¿Cómo te contagias de esta enfermedad, de la plaga negra? You get bitten by a flea or a bug or something like that, right? Si te muerde una pulga o una garrapata, algo así. Now, what would happen if a big wind came and take all those bugs and moved them somewhere else?
¿Qué sucedería si viniera un viento recio y se llevara todas esas purgas para otro lugar? Well, Madagascar today is getting hit by a tropical cyclone. Ahora mismo Madagascar está siendo azotado por un ciclón. Now, Madagascar is an island off the coast of Africa. Y Madagascar es una isla cerca de África. Now, what's going to happen with all those bugs ¿Qué and va a all su- those fleas and ticks? ¿Qué va a suceder con estas purgas, estas garrapatas volando por They're ahí? going to be carried across the water. Va a ser llevada sobre las aguas. Get ready, everybody. Así que prepárense. God's not happy. Dios no está feliz. I think that's the last news story. That's the last news Y story. esa es la última historia. 1,018 of you. Y 1,018 1018 de are ustedes there in English. estuvieron ahí en el lugar de inglés. 3,300 of you are there in Spanish. Y 3000 y algo en el inglés. Hit the peso button. Presione el botón de los pesos. Hit the shekel button. Presione el botón del And in shekel. English, hit the doggone donate button. Presione el botón de donar. All right. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.